Arab seka Burkina Faso wana yomda ya manga zwe province nandere nembuida to song ni valensan soling singeta tum kanga ba metala seka ina wato kamba sar kibaya nen korismo baraja ti kormo baraja simbe sak ni musum bonti wetsen sak secteur de secteur 3 tum sampa tum kana kafa an la wala brasipe ndara rendem sambisi bayir television get bala kelak ba ifangil kep ni woto ende yasida bangeti sul kasang ni ngabs nyake te ya bamana ton ndawle Burkina Faso kwar bala gonde ba seka not pisila yibi sa gona yomda o bisiniga sulla zabi yibe ko ministère ni singeta ko ba to Burkina Faso kane bangeti sa ni sul kanga nebni simbe porwa ya singi ministère dam singete kwar ba gonda nebni fansi ngete ton tikwita nyo sinto yisi song nembuida rende tumde sandikan do alba ziba sandikan do alba ner kam fansi ba soka tirani ngabs nyakti kwar bara gona yomda beto pam pitsugo le bank tisa na wana yomda bani sinke zamana ti Burkina Faso pa ponse mbonti covid nyinga obuni gamti arare nyanga labna mpit squad barare ratele tour sekab sere tour nef kiura sempisi la tabo rende na woni glam to so wansi akata bana zina sula amado il bodo ne da olozi ndabene venema elise kabri Rwanda yomda kwar bala gungun ba sekane tenga tor saba ada panali ne buswala yuma tabai anan zemsa neb ko bosobe apanali 50 neb tuhula zake ari ahna yile encore nimbuida ne ba kiang la ning sombonti covid 19 sen leti passé seka panali bum senandi kraham kateka arana irare yemre to ne fiura sampisila taba bala président du Faso Zoukouma Sembenga ni premier ministre bam yela me ti journée nationale du paysan Covid PM la BAM 80 d'amane parce que BAM data même pas comme directement les paysans namba bang julo c'est point la ministre namba fa hambi bo to tora dik sarte ndaiti en tout cas ka korba juta ka korba julo sa fa yakni ka korba tum somo BAM nam pas ma décoration namba décoration loré on a soxani président du Faso on a soxani président du Faso président du Faso data me to ñew toska lour pourri bibisinde kel dinitawa kel ngene sosga non ñew to data bon ni mbuy defa ti nataba je na mana wantu ti manga ti journée nationale du paysan o yisuma tinga nabna les inamen kel kwad bazules buto tore la relik leo bantas ba 5 ne bam san sarad bum la ninga anaya kwad ba sending sek kanga sex nanding zina région la mapoussé tu kwada bala gungun balengan sakab zulu isanderle yorwa barka elise kabre tenga ya kwada bala gonda seka wana yomda lala tenga manga aria tole nef kiura simpisila tabo bangeti ton song ni vala sa nefsem be tv o sembe fa patara ri ko kire ton man bumbu nimba na piat te ko tone obrata nyaga obrata telo rende sul kasla tenga taw dam bezini ya tiba me tumda yap to on gesem bang nin kan sala to on song te nyaga to on taba ren sul neba obrika tara seka yasnan dik bang ram pas ba ab tumda na kyang taw wenge rende nebni sun wanzin de sekka ngana ilam pam bang ram pas tumda po ya medamba labsam bonda secrétaire général ba ambe sulnis wonti commission affaires sociales renba meseka ya isa kafandozin bene ne po mana lompo et to ankelere nen ning singeta tom kanga simbe sul ning mbonde secrétaire permanent CNPS bam ko hela wotone nunna seka ton na ngomani wodo ne a département namba medamba nan ka pam ton sing tum ning na vers bang nem ning vib non point nan ton bang ba la ton song ba voilà donc no ya mesdames la ton son ne no poron dam sons ga pour ton na son hanbe protection sociale na ya buninga protection sociale la point tu ton numbuida yi opeta pour voilà la song de main tu ton to ning na qui ton verse bang ne du vie peta pour un ton bang bala ton dik no chanre nan songa tout na wa mam yela ya secrétaire permanent du conseil national pour la protection sociale en loul tout na la ton songa ba ya UNICEF
song ton ti ton na on lugul tom ani me dama me sakon wa na nkela ton dunno barka mosa nan talela men kyanga korismo la korismo nan to an lika ngesa kormo baraja tisa nan korismo kilo pisio poe no wodo tara barrage king ala barrage ya revolution wakati laptuk barrage hakika taya tienda taya nyodo onko kwada ba fangel kape ne be pajit be nan bor koron var kendie nyodo han sidi siti ya million lam gomda lami kam to wakati kan guna baraha tare zulese nemne simbe be nan tia san ko da zin da bisa ta hon ko da muya hakika guna zulese ton yamti sen pipi tum da yimela yibsa tum da mo yinda wa ariya nan kin pa view pore renkite ti sey nan tum kanga zule san tarma ya baraza min sinyete nye pa hariasa sa peder sen ni siore yi sababo ti baraha pam zule se rende etebe tum da piora bene am pam sul ning singeta baraha zabo la neps bebetia tum bene na sonne bam pam bang zule sa rend baraza bum sampamane kananka saka baraza zumbe sak ni bonte wetsen ana wali bazin pendara ana wa yezinga rende sonska sampamne sula lawoto de kilaba huna koro mo baraza lawoto ko masame ti baraha nyette ti kwarab zinin yire sai ne asawoto apama sok senwa han loga balade mi miti sara ni toto ton tenga ranawa ayi sara donc baraza han lugutia kana ba pam sara ko kanga bude an wawa de val sora zinigwa bene zar koma anya ka bene henta 12 metres a wolma a yalma me ta wala 50 wakar kanga ya viuro la net patin lebe gumbe sara ni uto wakata ton me ne ya weta ka wala sara wa yoma la bang tia diga zuba de val sora zugula roke sima wan lo la zule satam wan passé tubra kyoga kwadba nebra saaqon ko baraja nor la kere yi ki hidba neba mehem be bara tum no ke baraza to biye tab za wala de 100 metre 300 metre neba me pamandi ne riki tamti tanna kere ko sober hanta nase yiti lur babako subera gimtenga bam fa ko me gil fa kera ka donc rade ta wesa soro zugo ti tanda ya tambera kelim bilim fa wa nani kwarba hanko ya yin wannan ti baraza kelim mpido to ne ta zulma ye pata wala wa mana gel point adia kongor menga la kwarba son kodom zeda la muy kwarba pam wona yumda e jaba wa nyita hectare ko bata le pihinu sai no muya ya hectare pista la yenda bam fa tera kada muya manda nore yi jaba wa manda nore yi donc muya nore yi ba yela ya runna wa to amti waare la panambi sai ne ron kanga wa korsmo honda to kompa milliard ni je ke zero bon pour soka gila fa patron nambi la yam ne mu hande auto ya wala yam ken to nya barasa zule ni hembe pon mu ya auto no ya hectare pista ya wanza da ko mo fu ma wisa la ne han ya se bumba yemar pananya ka rum pat yam yewneta dilla ya bon wisa ko ton ko mo commune de rona yubna ya ko na kalam amma na fan tan ta ka tuye bordo an taynen tewnin bu wedin kisi magati ko na wakata ton pam ndil rab kamane bon la pa ne hande kar yam ni han to ne yaad ma woto gwabar la lita fa han ken wo la gille aya bon gille décembre la ton moya a modoro c'est la rampisi la yemra la koma barasa diga han dokka a protection azingwa kitamti koma wawolma paleta pini ton muya woto ton da wurra be ko la yiwo on yi hectare piga teka ken woto la di hectare yenda la yam ni ga han ya hanwa patar yore wala baraza mien la yellan to yida bala yi san lebe malaktiya soma ton ye ton pama han loara la yi han pa manre tenga ne mbuido kwarba wuni kam timam pata tongo la bari kam sulesa ntagne tinga taw damba to bo kumu ni manra to bo songo ba o baras ndat manare tiab setera ton dikda bolgo nam bo ni se ni hengeta ko ma yella wala ko ba yella ton jo je kat ni bon bamba to o san to man to wa son ringese ti si on mo yekolo game venra zera ko ni moya ko araya bumsi ya arzeka
en kien het kodes mo commune na nyor la wan to en yida sarman tem province fa gilli la bravo yab sir joy ni mana la bo songba tia kongor menga kongre baras kom sinsa kor sin same tineme wat yungo waton kor yeb sa simbe kulga puga rende utes nyak bilfo ti pa me kele rezules ning simbe be sayana korosmo baraja tiven ka nyeb simbe kulga puga la ne wat zi sobdo ngwale nges nyeb sa ngai zini ngale bon kul nubugdan le bon ngana yung mo sa nubugdan duilamba nan kuba nkuda me payte nyeb ala bratum wob yelem te bumbe nyeb ka pok ma tibam dat mana dalil rende teram ti koysa wo me te nasul ngese ko mo baraja yelle rende ko mo koysa la damuni te pa ma sonska ne ko na nam sanore sa bam mu ngamti o pa ma koysa sin kenen baraja je kan tonk ne mera na ngese na ndikino kende ninga bam me gese nan ko skol bise to ngam pa am songre rende ko mo koysa namba sit kibaya kan bil po ngala sungalo watara kaseka ko dado nyona na mi farafina jamana nyamogo oluye jamana tu oluye nyogo sura kaseka mi aklifala ja aklifala ka unyonye ke unyonye che kaseka fli feroj mo lobuna seka ta mi ja ani coronavirus kasoko la kele ka bo farafina jamana kon akibara flana ka nyesin ka tabaraka don kala don ku fon fe do ferotara angala sikso bala kaseka fli mi ke yerma baraka don ka barasen ka lafian ko stra ku fon fela anu gouvernementa kaseka fli soko dakan do chukobna kata o ka lafian stra fon fela balma burkina faso tilzon kan bo anikli auto si bi trata min bena anga bi arabaya min bena anga first fonten kalo kli wulo flama sanwa fla ani tan sanwa fla ani muga ani kelin konna anga klifa fori ba o kelin be la geliye amata damne ni anga nyogonye ba min sigira mi anga jamana tigu ka nyogonye ba farafina jamana nyogonye tigu nyogonye ba ke do warte ka nyasin kata mara la don ko kuna ani coronavirus kala ko kuna anga jamana konna ka se ka famiyar ka do bienvenue tonsa uliti kera chawe ka se ko ni nyogonye labe ka dama anga se ko laje o ci barakela keme woro olu tumu konna kaseka na tareke ni nyonye bani na miye ci barakela ka nyonye baye obuna na ke manga san wafla ani muga ani kilin konna obuna na ke finten bakalo kili muga ani saba o tumu ma ke wakele ani keme durdo konna o semfe nga ala ni coronavirus sababu ya bolo otuna seka ke ni nyonye bani ni jamana tiye do kata ci barakela o kata unyata ko kando asiko muga ani fulana o flenie abuna ke donkilin drole o ni nyon che buna kalifale ko nyon che kata dego mbo ka ni feroj mo buna seka ta kaseka dego wuli jamu kaseka nyatra de anga ci baraka loma ni sufia ba mutuma kan ka sigido o ye ka nyase kata sufia mutano kata ci baraka lo ka bulla baraw no ka lon kurto nyatra ko kunado o sigila kaseka bla o fenkan o tuna seka ka ni sigidan konna sababu yala kata ke mi ay wa digumbe anga jamana konna me o tuna bali ay wa atmalla ben chugumna akaseka ke kuma atmuka akorola chugum sani nyogonyen damne do munun salibuna kese ka klifale ke no ka amena ko ka anu fetaw kan nyaw kase ka nyogon soro ni nyogonye ban kol na memna be anga finten bakalo klimu an saba kono ka fetaw sembaba kan abena ke sababu do hakli fali ko buna nyogon kan kata barase monon kan ani jokulu misigira olube labeni kera kata osin kan jango nyatra ka seka soro ni nyogon ban konnana era ka fo yantle damani e bobuna seka hakli fali ko on nyogon che ka seka to ni nyogon ban ni jamana tige cibarakala o ka seka kunkurta soro o ka seka bo manga buna ke e wa chanyoro o yoro fanfela o senfa imisim tano kata cibaraka kunna aballanyi na ka se jokulu fulamun sigira alaben ko fanfa o ka ko be ke jango ni si ko muga ani fulana na cibarakala ani jamanati akaseka ka kuna wulubai
ni la sisan u ye ayiwa ɲɔgɔn ye ba min sigira ka ɲɛsin ka taaba dɔ ko san o san an ka jamanatigi ani cibarakɛlaw u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakili falen ka u ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔn ye jɔkulu dɔ sigira o ye a filɛ u bɛna se ka labɛn cogo min na ayiwa ɲinan ta ni a bɛna kɛ manga kɔnɔna na nin funtɛniba kalo tile 23 nata komi tun b'a fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na an bɛ taa daminɛ min ye an ka jamanatigiw ka ɲɔgɔn ye ba farafinna jamana olu ye ɲɔgɔn ye ba kɛ min ye ja ɲɔgɔn ye ka se ka filɛ bɛ se ka fɛɛrɛw ta cogo min na ka min ye ayiwa jaw ka se k'o mara ja kɛlɛ ka se ka bɔ an ka farafinna jamana kɔnɔ ani ka se ka coronavirus kɛlɛ an ka se ka to o lajɛ. kɔnɔna la sigisuba kɔnɔna ka se ka filɛ o ɲɔgɔn ye ba sigira o ɲɔgɔn cɛ ka se ka filɛ fɛɛrɛw taara ka se ka filɛ baarakɛdenw bɛ se ka ladon cogo min na ka ɲɛsin ka taa o yɔrɔ fanfɛla la ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ don an bɛ se ka taa o lajɛ n'an bɛ se ka assemblée nationale ka baarasenw sɔrɔ. an ka lasigisoba a n'a ka lasigidenw olu ye hakili falen ko o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka filɛ yɛlɛmaniw jumɛn ani sariya bololu jumɛn u bɛna se ka ta ka se ka nafa di Burkina Faso ka baarakɛdenw ma min ye gouvernement ka baarakɛdenw ani kɛnyɛrɛma jɛkulu ka baarakɛdenw ye o tɛ dɔwɛrɛ don ka se ka lakanda sigi u ka baarako fanfɛla la ka se ka ɲɛtaga d'u ma olu nataw kɔnɔna na n'u ye minisiri min sigilen ka taa baarakɛdenw ka ko kunna don Useni Ouedraogo ale ye dalakan di ka ɲɛsin ka taa min ye gouvernement ka baarakɛdenw mun ye o sigilen filɛ nin Carrefour kɔnɔna na n'an ko an b'o ta fɔ n'o taara lafiya na u ka sarabolo min bɛ d'o ma ko dɔ bɛna se ka filɛ ka se ka fɛɛrɛ minnu bɛ d'o ma o sen fɛ o taani bɛ ka taa bɛn wa 190 kan o sen fanfɛla la nka min ye kɛnyɛrɛma jɛkulu don olu taari n'o ka taa bila wa 96 de ma o sen fanfɛla la donc an b'a filɛ bon donc ni sigilen bɛ o yɔrɔ fanfɛla la olu kan yɛlɛmani ka se ka dɔ la nin wagati na don a yɛrɛ la k'a fɔ ko o bɛna o degun ninnu wuli ka bɔ o sen fɛ o degun ninnu wuli tɛmɛni ka fɔ a bɛna taa tɛmɛ ka taa se wa 160 ma o sen fɛ o y'a yira k'a fɔ ko nin ye yɛlɛmaniba donna fana ka ɲɛsin ka taa min bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛma jɛkulu kɔnɔna na olu ka denmisɛnninw ka bolomafara sɔrɔ bolo o bɛ se ka yɛlɛmani nana se ka don la o bɛna filɛli kɛ jan tuguni ka taa olu nataw la yɛlɛmani jumɛn o bɛna se ka don ka taa baarakɛdenw ka sɔrɔ ko bolo fanfɛla la n'i y'a jateminɛ don a bɛna taa se wa 180 ma o sen fanfɛla la a bɛna kɛ sababu ye wa min bɛna fɔrɔ kɔ o taara bɛn wa 32 ma ani kɔ gouvernement in ŋaniya ta ka bɔ an ka jamanatigi Roch Marc Christian Kabore fɛ ko ale layiru ta ko an ka jamana kɔnɔ denmisɛnninw kan ka don kalan na fo ka taa se sanji 16 ma o sababuya kɔsɔn o bolomafara ninnu bɛna se ka to ka d'o ma fo ka taa se sanji 16 ma n'a tɛmɛlen kɔ ka taa fara a min mana kɛ kɛyɛrɛma jɛkulu ka denw ye i mana kɛ gouvernement ka baarakɛdenw ka jɛkuludenw o bɛɛ y'o sanda kelen de bɛna se ka d'i ma jango ka se k'o ka sɔrɔ bolo sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa o kan a tun yɛrɛ la k'a fɔ ko min bɛ taa dɔw bɛ taa lafiya na ka sɔrɔ u bɛ ni sanji 13 ka sɔrɔ lafiya kani ka se k'o ka sɔrɔ o ka se ka kɛ sanji 15 o ko maa n'u bɛna se ka san 2 n'u bɛna se a sara o yɛrɛma ka se k'o ka san 2 dafa n'a dafara wa sanji 15 o se k'o ka lafiya wari sɔrɔ an bɛ wele ko pension bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin ye kunnawoloba ye ka ɲɛsin ka taa di ɲɔgɔn ye banda Useni Ouedraogo ale y'a yira k'a fɔ ko baara bɛ kɛra jango ka se ka min ye kɛyɛrɛma jɛkulu baarakɛdenw ye o ka se ka tɔnɔ sɔrɔ ka se ka sigi n'o taara lafiya na o ka se ka hɛrɛ ɲɛnama sɔrɔ ka se ka yiriwali don a dabɔra fɛn min kosɔn dakɛɲɛ ka se ka don Burkina Faso ka gouvernement ka baarakɛdenw u ni ɲɔgɔn cɛ ani kɛyɛrɛma jɛkuludenw u ni ɲɔgɔn cɛ. an bɛ se kana komi tun y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka taa bi an ka jamana farafinna jamanatigiw ka ɲɔgɔn yeba o ye ja ɲɔgɔn ye min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka taa mara ladɔn ko kunna ani coronavirus kɛlɛ ko kunna olu ka nin yɛrɛta ye jumɛn ka se ka fɛɛrɛ ta ka se ka farafinna lakisi o tanga ni kojugu ma ka se ka fɛ bienvenue ta Musa ani Musa Ouedraogo olu tɛ an ka ciden o ye min sɔrɔ kana d'a ma an ko lajɛ. farafinna jamanaw ɲɛmɔgɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka ɲɔgɔn ye ba kɛ min ye ja ɲɔgɔn ye o ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka taa degun min bɛ farafinna jamana kɔnɔna min ye ka taa banajugu min sigilen don dingɛ fantan na an bɛ wele ko coronavirus ani mara tagamacogo ka se ka miliya kɛ ka taa o kan o ye senfɛ de ni ɲɔgɔn ye ba ni hakili falen o ni ɲɔgɔn cɛ jamanatigiw o ni ɲɔgɔn cɛ tɛ dɔwɛrɛ tɛ ka se ka nin ɲɔgɔn ye ni ba sigi sen kan don farafinna jamana jɛkulu o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka fɛɛrɛw jumɛn ta ka se ka nin degun min bɛ farafinna lasegila kɔfɛ ka se k'o kunkɔrɔta sɔrɔ o kan min ye coronavirus ko ani mara yɛlɛma ko don o bɛ kumana ka taa olu kan miliyari bɛ bilara ka taa olu kan sabu ka se ka ɲɔgɔn ye ba kɛ ka se ka bɛnkan kelen kan ani ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ka se ka fɛɛrɛ ɲɛnama sɔrɔ ka se ka bɔnɔ jugu min sigilen don ka se ka an ka baarasow lasegin kɔfɛ. Burkina Faso do olu ka baarasow ma to kɔfɛ minisiri min sigilen don ka taa min ye ka taa an ka mara ladoko kunna ani sigida ɲɛtagako kunna an ka jamana kɔnɔna don Simeon Sabadogo ale ye dalakan di ka ɲɛsin ka taa an ka jamanatigi tɔgɔ la a ye hakili falen kɛ ka taa o kan ale y'a yira a ka dalakan kɔnɔ ko an ka jamanatigi Roch Marc Christian Kabore a ka miliyaba ye min ye don teliman kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ ka taa coronavirus kɛlɛko la an ka jamana kɔnɔna na.
ka cɛsiri nan ba ye o ye ka se ka fili fɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ min bɛ se ka to an ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ni waati na ka taa gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔna ani farafinna danbe kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na don fɛrɛw tala ka taa o lakanda ko fanfɛla la o senfɛ min ye coronavirus ani mara yɛlɛmacogo ye wa an ka jamana kɔnɔna na jɔkulu sigira ka taa o baara sen ɲɛtaga ko kunna min ye ba ye ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ o kan don an ka jamanatigi Roch-Marc Christian Kabore ale fɛrɛ junjɔn ta ka ɲɛsin ka taa mara tagamacogo fanfɛla ani coronavirus kɛlɛ ko fo fanfɛla la a b'a laɲina min ye furakiri mun fura mun ye o b'a laɲina a ka se ka te farafinna jamana kɔnɔna na an ka jamanatigi Roch-Marc Christian Kabore a ko a bɛ foli lase ka di jɔkulu mun sigira ka ɲɛsin ka taa ka miiriyaba nin sɔrɔ ka se ka taa farafinna jamana o ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baara kɛ ka taa coronavirus kɛlɛ ko fanfɛ ani an ka mara yɛlɛmacogo la farafinna jamana kɔnɔna na an ka se ka an yɛrɛ ta an ka kibaruya laban an bɛ taa ka ɲɛsin ka taa farikolo dɛsɛbagatɔ ɲɔgɔn ye bakɛraw kan ka ɲɔgɔn ye ba min sigira ka se ka fili o bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn ta ka se k'o dɛmɛ o ka se ka u ka niyɔrɔta sɔrɔ ka taa jamana ka yiriwali ko kunna o ɲɔgɔn ye ba sigira jamana 20 olu ɲɔgɔn sɔrɔ wagadugu yan ka se ka kilifali kɛ ka taa o kan ka se ka fan wɛrɛ kɔrɔ an ka ciden ma tɛmɛ Roger Kama ani Susan Yaro olu tɛ an ka ciden o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ kɛra dama an ka se k'o lajɛ ne l'o labɛn duniya fantan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ni jateminɛ kɛ mun ni farikolo dɛsɛw ye don k'a ta ni maa kɛmɛ ta a 24 olu bɛ lasigisow kɔnɔna ni maa kɛmɛ ta a 6 olu bɛ jamanatigi u cɛma ni maa kɛmɛ ta u 5 olu bɛ a gouvernement selenw kɔnɔna o bɛɛ tun ye muso ye san 2019 kɔnɔna na am ɲɔgɔn yera kɛra nin lera bi na ka se k'o ko le filɛ farafinna dugu bɛɛ lajɛlen na muso dɔw bɛ yen mun yɛrɛ ye minisiya sɔrɔ dɔw bɛ yen mun kɛra député ye dɔw bɛ yen mun yɛrɛ ye directrice ye service ra o fana bɛna fɔ tɔ ye an y'a kɛ ten de k'a kɛ ten o la to an sera k'a kɛ ten donc a kɔni tɛ taa ka kalanso kalanko dan a yɛrɛ tɛ taa ka kɛnɛyako dan a yɛrɛ fana tɛ taa ka baara misɛnko dan an b'olu fɔ AGR puisque n'i y'a to hali n'a bɛ tigɛ feerera a fana bɛna se k'a ka ko dilan o hakili falen de an bɛna kɛ yɔrɔ la donc pour que an fana ka Burkina musow ka se ka fanga sɔrɔ ka hakili kurakuraw sɔrɔ o bɛna hakili kurakura min kɛ ka se ka taga ɲɛfɛ o ye kelen et puis ka se ka participer Burkina yɛrɛ ka développement na ni ɲɔgɔn ye ba ni ka bɔ duniya fantana bɛ ka ɲɔgɔn ye ba ni ka taa o farikolo dɛsɛ n'u kan o ye ka se ka na ni yɛlɛmani ye ko kan n'aw y'a ye bibi na anu an ka ɲɛfɛmɔgɔ ninnu kɔni o bi pense handicapé ra an ka ko caman kɔni yi fɛɛrɛ sɔrɔ an b'o dala hali bi o ka se ka taa ni ko ye ɲɛfɛ sinon vraiment bibi na kɔni ko caman yi fɛɛrɛ sɔrɔ quoi o kana farigolobana nin ta k'a bila ɲɛfɛ k'a fɔ k'an bɛ ni farigolobana ye an tɛ se ka ko caman kɛ an k'ale dabila an ye musow ye an ye cɛw ye mais muso n'u ka wuli ka baara kɛ n'aw ye baara kɛ dɔrɔn an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ aw ka ko ra u bɛ min laɲinina ni ɲɔgɔn ye ba ni kɔnɔna na a ka se ka kɛ kunnawoloba ye o fɛ min farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ye o ka se ka janto minnu muso minnu bɛ farikolo dɛsɛw la o ka se k'o waleɲuman dɔn ka se k'o wasa an bɛna an ka bi ka kunnafoni kunna can ten n'ala ye wulafɛ yirana nɛgɛ kaɲɛ 21 an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ministre ka ɲɔgɔn ye ba kunnafoni firifiri wagati la nka sani o bɛ se wa sini b'aw sɔrɔ ni wagati kelen na ani fofo kɔnɔna an tile wodi sanne ndelle onon sakiraɓe ampula ko tawaɓe joni ono ndara suudu télévision leydi Burkina RTB jaam ñalluɗon ndelle inan toɓɓa ko haɓɓode kibaruji meɗen hande ɗe ndelle keɓon famde kamɓe service inkoɓe hojuɓe retraite joni o ka goni ina powti ndelle keɓon famde lawol ɓeydugol fa hande joddimoɗo ina woni e filede ɗon e ina woni e latade ko tabiti ndelle fa hande wakkati on en Bobo Djulos toon en kamɓe almami en e hooreɓe dinaji tawaɓe ɗum wonno Bobo Djulos iɓe tawa ley suudu doctorore Sourou Sano Bobo Djulos toon en ndelle sakiraɓe bisimilla moɗon ina toɓɓa kibaruji meɗen ka fadde e majjum ka fo joni o keɓon famde hono habdude ñaw coronavirus o woodi fa hande habdude no wakkatiji ɗi jaawi baydi torto nin leydi men Burkina Faso ina woni e hawtede andal muɗum dow ɗon ndelle kanko Simeon Sawadogo batta laamu daraniɗo fa hande laddeji meɗen dowlunde fa hande hoorejo leydi Burkina Faso Roch-Marc Christian Kabore ndelle imo tawa e dow wonno joni o ka hawrino joni o ka e dow
jonde ndatude no watta de yawene e habdude nyaw coronavirus ngu wodi no wakkatiji di changeorto ko wete changement climatique le nder Afrique ayo ndele kebon famde kengande en bienvenue ton sa kango fa hande Moussa Wedrago tawno ton no den Boubacar Boli kanankoɓe leyɗe Afrique e leyɗe goɗɗe fa handen ɓe kawri ɗo e visioconférence toɓɓe ɗiɗi tawano e le batu maɓɓe nawo covid-19 e tawti ko wakkatiji yahata ina waylo ɗum noy ɓe jeeyi gollilde heɓa wune majjum heɓe yo batta laamu darano pilki Simeon Sawadougou kam aldi gollal ngal dow inde Burkina Faso de façon reconnaît qu'il y a effectivement horejo leydi me na andi ke nawo covid-19 e ko wakkatiji yahata ina waylo ɗum yo saɗɗa mawɗo noon hano ilam ma ɗum wonno jooru vers donc les sécheresses ele Burkina Faso ga dabareji adama fa habde e covid-19 e waylogol wakkatiji amma heƴay fa hande se leyɗe fu ummanoɗum ndelle horejo leydi men na yetta anniya on sabu gaɗa kawrital ngal na wonɗon baale joƴƴinaɗe fa darano e habdude covid-19 e jooru nokku leydi Burkina Faso e leyɗe Afrique pottuɗe batu on ayo ndelle jahan yeso en kala joni o ka haala jonde kamɓe député en ɗo assemblée nationale meɗen toon ndelle keɓon famde kengande député en ɓe kawri ɗum wonno batta laamu daraniɗo fa hande service golleji ɗum wonno service ji leydi meɗen ayo ndelle toɓɓe ko laati hoore batu mabɓe ɗon en doyno watte joni o ka darte kamɓe ɗum wonno service koɓe hoƴuɓe retraité ji ɗi tawi jobdi mabɓe ko wiyete pension ɗum e heɓe ɓeyde woodi fa hande ko wiyete allocation familiale joni o ka ko sukaɓe ɓe service koɓe sukam en kokkete seeɗa wakkati lewru fu ɗum ayo ndelle arande nden ka soni suko on hewti duuɓi sappo e joyi fu selete yoɓɓede joni o ka ɓe pooɗi ɗum fa hewti duuɓi sappo e jeegom hono ɗo teɓɓe fu laati ɗum wono hawre ko ɗum jonde mabɓe kenga nden ka keɓon famde kanko Maxime Zongo kamɓe Césaire Kafo tawno toon nodden Boubacar Boli gollonoɓe koye muɗum keeɓi wune e ɓeydanede buuɗi yo ngal doygal wonno ko député en cuuɓi wooɗi danni kenga ko wana ɗum yo fa no watta fa service ɓe gouvernement e gollonoɓe koye muɗum ta ɓurodigol waɗa hakkunde maɓɓe fu fota ala carrefour la pension la soni e adi golle service gouvernement ele nokku keesol na andire carrefour ton jobdi fu ɓurundi ɗudde yo buuɗi ujunaje hemde e capanɗe jeetati CFA meɗen amma ele nokku gollonoɓe koye muɓum to ɗum ɓurata hano ujunaje capanɗe jeetati e jeegon CFA meɗen joni kay ɗum wattitama hano golnoɓe koye muɗum kamɓe ndu no wawi heɓude ɗum wonno to Carrefour ton hano buuɗi ko watta ɗum wonno ujunaje hemde e capanɗe jeegom ndelle min ɓeydi ɗum buuɗi ko watta ujunaje hemde fa ko diki à peu près 540 000 woɗi fa hande hano golloɓe ɓe sukaɓe muɗum na jeeyi heɓude seeɗa lewru fuu arande so duuɓi sappo e joyi hewtino fuu suko on yoɓataki gasi e ngal lawalle doygal ngal na yamira heɓa suko on hewta duuɓi sappo e jeegom nden ko accite yoɓede hano aadiji adaɗi ɗi yono watta fa wallita golloɓe ele golle ɗe gouvernement dawranta kamɓo e ndu gunda muɓɓoy yaara yeeso ni wonno ko Seni Wedrago yottini ayo ndele kamɓe yimɓe wurduɓe malal ko wiyete handicapé ɗum ndu fu tawede ɗum wono rewɓe wurduɓe fa hande malal noyi wattede tawe ɓe rewɓe kamɓe ndu ɓe tawe ɗum wono ley fa hande gollal politique woodi ɓe tawede fa hande ley jogade laamuji ayo ndele ɗum saabi de keɓon famde forum joƴƴina ɗum wonno kenga ndeɗen kamɓe yimɓe wurduɓe ɗum wonno malal ndele o forum ina hawrodiri leyɗe Afrique ko watta nogay ayo ndele keɓon famde kenga ndeɗen kanko Sébastien Zengo wonno ko tawdana e mabɓe toon en noddanɗo en fa hande Boubacar Boli wara holla forum o ɗum wonno koɓe piloto ɗon en ele adunaru dow rewɓe hemde fuu nogay e nayo wonno laatiɓe député en jeegon tan laati horeɓe leyɗe rewɓe joyo dow hemde wonno laatiɓe battal laamu en arano yo nde etore waɗa hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ndelle yo hollude ke rewɓe joom e malal ele gurdam muɗɗoy keewa hawrodinede nokku ɗo dabareji adete ndelle no watta fa safare majjum heɓe ɗum hawrodini ɓe yimɓe les gallure Ouagadougou. On aurait rempli notre mission. Ndelle fa min jottina aadi ami sey batu majjo joƴƴine woɗi ko jeeyi waɗede yo gollude fa rewɓe joom en male kawrine e nokku ɗo dabareji adete. Maintenant on doit passer à l'action. Ele rewɓe joom en male na wonɗon ɓe koyɗe muɓɓoye hiɓɓay na wonɗon ɓe jiiɗe muɗum ngala sembe ma fa hande nguru ɓandu muɓɓoye hawta e keddiɓe
fo hawri rewɓe ko watta no capanɗe joyo ni ƴuruɓe leeɗe ko watta noga ele Afrique ga kamɓe en ngari ɗum wonno potti ɗum wonno jonde nde na wuudi rewɓe joom en male laatiɓe batta laamu en ma député en ndelle sey kamɓe ɓen ɓe arto ɓe itta e hakkiloji maɓɓe keɓe mbawata ɗum wonno ko leeɗe ɗe fuu haaja kamɓe e ndu dannude dont tous les pays ont besoin. kanko Marie Laurence Ilboudo o hollike rewɓe na kaani jangguine woodi kamɓe inu fa handen na hani ɗum wonno heɓa ɗowtirede hano dabareji fu garaɗi daddan ele ngal kawrital laatoto dabareji ɗi leeɗe ɗe adoyta joni kay gollitoro fa jango nokku fu ɗo dabareji adete fu rewɓe du tawa ina mbawi wattude baka muɓɓoy ayo woodi sanne ndelle Allah walluɓe e ngal gollal ndelle sakiraɓe joni o en jahan ɗum wonno Bobo Djulas keɓon famde toon en kamɓe ɗum wonno almami en fa hande hooreɓe dinaji eɓe tawa ley suudu lokotorode suudu sano ɗum wonno Bobo Djulas toon en ayo ndelle keɓon famde ko yaaɓeɗe toon e dey noyi wattade kamɓe ɗo ɓe darta fa hande fano yimɓe cawrite toon en ɗum en heeɓe ɓeydo seɗɗa tawe e dow moƴƴere yimɓe fof ayo ndelle keɓon famde o waddere fa hande daranide ɗum wonno sawride ɗum wonno waddere asilamen kamɓe wonno joƴƴinɓe ngal ɗo gollal ndelle keɓon fande Ismaïla si pare ino tawno toon en ka nodden ɗo e fa hande Boubacar Boli modibaɓe e yimɓe neeɓe kamɓe en goni ɗo ina cawre nokku loctorore mawde nde Bobo Djulas o adugol tedde fi jomum darude jite muɗum e darande yalla sikara na heewi e ƴiƴa muɗum na ma tension hay ɗi wonno koɓe keeɓi joni kay daranede yo fedde altilami en na andire secours islamique o Burkina kamɓe en wonno ko yiti nde dabere sabu ɗo e balɗe seeɗa en naatan e lewru sumayru ndelle yimɓe bajotoɓe e almami en na wondi e golle ɗum se ɓe arto ɓe keɓa cellal maɓɓe tafa nden iɓe mbawi kamɓe du junnude wajade woɗi jangguinde altilami en fuu na woɗiri ɗum ina wela almami en sabu ɓe keɓan cellal jonkay fa ɓe golla golle maɓɓe na woɗiri laamu leydi men ndu na ɗotiri gollal ngal feendaje majjum yo wallude yimɓe joom en diina fa keɓa gurdam muɓɓoy yaara yeeso ayo ndele Allah e ɓeydu yarnude yeeso ɗum wonno gurdam maɓɓe e dow hollude en fa hande filade famminde en fa hande dinaji meɗen ndele sakiraɓe ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hande miɗo wi on fofo moɗon Allah wankirten e jaam ndelle jango nden en fa hande min garta hokkude on kibaruji ka hande jemmo kanko Boubacar Boli o waran o firtano ɗum wonno hawrinde batta en laamu conseil des ministres o ka fadde majjum Allah ren e reno koreji meɗen kirten e jaam